Praise the Lord. And that's who ye de nyame aye. Na ye ni beje na ya sepe ye huwo. Onyame wa ye bi. Nti ye kase ni die nko ene enmunyam enkan. Asedan kenyame. Se neso wa ye ya dometiefo nyame nhira mo. Ewo mo nkran sha mode ehye. Mo futuo ene mpaebo amobo edi chie nyame asem nyamode tayechi onyame onhira mu bebre eneso ye bebom paye na ye di nkomo bebom paye enyankopon ne abankese eneso ye da wase onyame a wahwe ye so na wo ka ye ho wade nyinamu eneso ewrade ye da wase biem ye ka se onyame wankase ye ni bika rabeka sanenhye wani munyam with Jesus dim. Amen. And as you have been dinkum. And command your media to Makuma so say me new maiden say onyame ne wure mfiu. Onyankopon ne wure mfiu. So we can kanya Isaiah chapter 49 verse 15 na. Bible say na obatan ewure betime afri ne ba. Obatan ne wure betime afri ne ba. Ebeye din se obatan ewure be free ne ba. Na Bible say sempo no obatan no wure betime free ne ba kra. Ono asafo Awurade die ne wure emfi woda. Onyame ne wure emfi. Ne wure emfi woda adenti na nyame wure emfi efi se odo bebre. Efi se ono na obo wo. Ono na oye wo. Oye ne dia ni remfi woda efise onyame wo ye wodo na awdo a wo ma ye ne so inti ni remfi woda awba ta betime remfi ni ba ya na entensi se oba wa wo ne ba ni rebe fi no inti ne nyame de tutu se na oba ta ni rebe betime fi ni ba na me asafo Awurade die remfi woda de wo fam ne ekoso wa brabom awani nye ho ema ne ye watete ema na ye ukodanda oda kra wuntimi na no onyame se ne wremfi wuda eto bia na udwene wo se na onyame okai mi onyame okai mi onyame okai o bebi bia wo no ka wakoma to yem wo se onyame ne wre emfiu na ne wre emfi wuda so oba tampo yire betime free ne ba ono asafo Awurade ne wre emfi wuda enti ka wakoma to yem nenye gidi onyame se onyame ne wre emfiu enano na obekurani bia ne ba ewu obekurani ne ba be ma ba ko pe na wewu na Yesu Kristo eni nesuafo ni dum bebre enna omo hia obekunani a na ne ba ewu enam se nyame akase ni wire mfi ye dani nti nyame wire mfi okunani no na Yesu Kristo hia obekunani ni se ne ba be ma no ye de na to adaka mu a ye de ne kwa asieye ni akwa akosie no na oba ne ho ye Jesus mobo ene baby bia wo bia no enam se nyame wremfi wunti na ne wremfi wudanti nya wo femu bia onyame ni na ne breso a obehye wadimonyam obepipa wani wamu ni suo na wode sidie ahye wafnoma na wama wanya adansidie na wadi ahye ni din animonyam obekurani ne hu se na odinse na wie ya aba me kuna awu me baba maso a enka obechichire me were enka mesoma no enka oni me bedi nkomoyi ono na wono so wawu okunafo a ne ba awu bibia nya ya wasase so se wo ti wiase na wadane ankonna
bibia nye ya wa asase so se wuti wiase na wubesie wo ba no kunani ne ba ne da adakama omukosi na Yesu Kristo hu no ono a waka wanasem se ne wire mfiye na onjawe na ompawe no ohia sa obakunani ene ba bibia wo no onyame a wahye ye bo no onhia emfa woni wura aho emfa woni wani da so asa emfa woni se wugidi se nyame tiewu ana nyame ntiewu onyame a wahye wo bo no ne bohye embramu ma wo da ewo Jesus dimu onyame bohye a wahye wo no ene embramu ma na Yesu Kristo hu okunani ne wira homa okunani no na onyame a ne wira mfiri aboa ontetia omma osuna aduane na ebiso entetia so senya wuti biara senya wu program neti se etise wosono tetise entetia onyame de ebia na ni ko hu enti onyame nia wo fam no onjiw no wanhye wani monyam won pepe wani wamu ni suo no onfase de nhye wafono ma baby bia wo nia wo fam biara no ka hu se wo nyankopon bia wahye wo bo se one wo ho da pem na ne wira mfi wo da oka wo ho ono no wasoma ne ho nkurukura atiye mu se wakoma eye se den se wo ha se den no no otiasefo nyankopon ode anigye asa bawamu se onyame no enne onya wo ho nsenkyerene omani penyina ni wanhu se ono awrade waboa wo na wakyekere wo were na obakrani onimse na ni da so asa ni kunawu na ne baso ena yekosie ena bibi biara onyame dia mawa otamfo na wia anase ewu wo abrabom no o Jesus ayehia no nti enkwa emrem nyame ne pe enye ho emaye ankra Bible simi ni madwena medwene wo ho enye bone adwene na emom eye adwene papa se memma wawie ye pa anidaso wom ena me bompa ye Yesu Kristo di mu se onyame omma ye wie ye pa anidaso wom se wanidaso asa onyame onye wanidaso na obekrani no nanidaso asa enti na wira ho ani se me kwa kosie me ben na mabafie na onyame Jesus ehia no ode ne nsaka wo mo ana mo sufunu no na wo mo ginan ena me bompa ye obi biara osu wani mo nyam ade ko oseye mu no Jesus emfa ne nsanka no na se ode ne nsaka se nipa na obegina na onyame beji wani mo nyam asama obiem onyame beji wani mo nyam asama obiem whatsoever the cankerworm has eaten whatsoever the caterpillars has eaten in your life we pray for restoration in the name of Jesus. Ni asai dia apansam dia tete ewo abrabom no ene enkwamra mu biem na Yesu Kristo ekasa kira abofra no na wo sorry na wo de ne manem nena ena de pebia ewo abrabom no Yesu Kristo nenum asem tumi no yesoma de koho sa de pebia ewo abrabom enkwamra mu na ensori Nya wani monyam nya wo promotion nya waduma papa bi o Jesus dimu na mema wonsanka ama mia ne nidaso asen okunani afi wasenya nidaso bi ene onyame oma wani daso baby biara wani daso apa akwa akudru enka echi
Yesu dia wobaye na wotu school se mo amasoa ne soa na mabre momla menten ne memma masomdue onyame ne remfi woda ne remfi wodi ka wakoma to yem na ginidi di onyankopon di na wono de oye nidaso a onhye ne wuo remfi woda fa wo ha nyina akọ ne so bompaye kinkanyame asem ya konchene nefra otiasefo nyankopon Abraham nyame Isaac nyame Jacob nyankopon ene woye wuwu nyankopon oye wuwu nyankopon fa wodi hye wo se oye wu nyankopon na ono no aka na asem mu se ne yure mfiri wo da obekunani no onyame remfi no na woso onyame ni remfi se be me ya me body di ya friend Jesus yi ono na onyankopon esma no ba asase so se obi biara obeji na dinu obenya dankwa enti yebo Yesu Kristo din se wonim na kanse mo edi machi owura Yesu me da wase minim sa me boni nti na wo bewu ye na me bimbuti na wo sorry ye Ewrade fa me boni cheme me no be nante wo me nankwa aka nyina Ewrade boane se wo digidi bo sampa ye ya didi tumpra ko pese Ewrade wate no wapepa wo boni na ono nyame a wonim wo empo wo mefa no na wonim wo no enne wasa befa ni yure mfiu na wade sija basha wafroma obebo anya adansidi o na wadi ahye ne dia nimonyam na wobato promo watamfo wanim obema ye ni adoye di wachi okwa na aka nyina enti Ewrade omwa na omwa me onyame ani wure mfiu no onu nyame ankasa onka ho na afi onfa wuntwa omo wadansidie nya wo fam biara no oma wa hoode na fa fam oka wo ho enti wo nwiesa na wo nwiesa so da koso di nyamedi ihira ka Ewrade da ya da wase Ewrade onyame onka ho onti na nim nkyira omia wanim kwan to heaven na wonsi wachi kwan free biase every say ni wure mfi wo da na se de oji obekunani no onu nyame onje woso ewo Jesus dim amen na makawasam akasi enioma ahitawo aita esi fremeda na makawasam akasi